Mayong adlaw mga kagalyares. Good news, giablihan na karon ang atong mental health clinic diri sa atong outpatient department. Kita nga na-cater sa mga pasyente nga nagkinahanglan og mental health consultation, counseling, assessment or evaluation ug other psychological or psychiatric intervention. Covered po diri ang katong mga nagkinahanglan og neurologic intervention. And good news pa jud because ang atong hospital ang unang ospital sa tibuok Bohol nga accredited and only accredited mental health package, meaning it could cover the consultation and the psychological intervention such as counseling o libre nga tambal o laboratory as requested by your physician. Ang atong clinic abli matag Monday o Wednesday morning para sa psychiatry, Tuesday afternoon para sa neuro, Thursday afternoon para sa pedia neuro. Ang psychological po nga intervention or sa atong psychologist, pwede magpa-appointment sa ilaha for counseling or psychotherapy. Muduo lang mo diri sa atong triage or sa room 4 para magpa-lista kung para kay atong mga consultations scheduled siya, and we discourage walk-ins for this time. Okay? Daghang salamat, kagalyares.